PTI के अंदरूनी इख्तिलाफात एक नए और गैर मामूली मोड़ पर पहुंच गए हैं। इस बार मामला पार्टी के बानी इमरान खान की बहन अलीमा खान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान खुलकर सामने आ गया है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने इंकिशाफ किया कि गंडापुर ने इमरान खान से मुलाकात में उन पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। उन पर एजेंसियों की सहूलतकार होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान को बताया गया कि वो पार्टी में चेयरमैन बनने की ख्वाहिश रखती हैं, पार्टी में तकसीम का सबब हैं। उन पर सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का इल्जाम भी लगाया गया। अलीमा खान ने इन इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि चेयरमैन सिर्फ इमरान खान हैं और वही रहेंगे, जबकि उन पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर ने अपने वीडियो पैगाम में ये कहा है कि उन्होंने महज ज़मीनी हक़ाइक़ ही इमरान खान के सामने रखे हैं। गंडापुर ने एतराफ़ किया कि पार्टी में बड़े पैमाने पर तकसीम हो रही है, कुछ रहनुमा ग्रुप बंदियां कर रहे हैं और उन पर माइनस इमरान खान की साजिश में शरीक होने के बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि वो किसी भी सूरत माइनस इमरान खान की कोशिश का हिस्सा नहीं बन सकते और हर सूरत में अपने लीडर के साथ खड़े हैं। गंडापुर का मजीद कहना था कि अलीमा खान को पार्टी चेयरमैन बनाने के लिए एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें व्लॉगर्स और कुछ रहनुमा भी शामिल हैं। उनके मुताबिक ये सब कुछ पार्टी को नुकसान पहुंचाने और रिहाई की कोशिशों को सबोताज करने के मुतरादिफ है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अलीमा खान का एस्टैब्लिशमेंट से राबता है और यही बात वो इमरान खान को बताना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इस मामले पर वजाहत देते हुए कहा कि इमरान खान ने अलीमा खान को पार्टी मामलात में मुदाखलत से रोक दिया है। अलीमा खान बराह रास्त पार्टी उमूर में मुदाखलत नहीं करती, वो सिर्फ अपने भाई का पैगाम अवाम तक पहुंचाती हैं। ताहम इमरान खान की हिदायत है कि पार्टी की बागडोर सिर्फ ओहदेदारों और रहनुमाओं के हाथ में रहेगी। ये तमाम वाक़यात PTI के अंदर ताकत की कशमकश और क़यादत के गिर्द घूमती हुई सियासत को मज़ीद नुमाया कर रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जमातों की तरह PTI में भी विरासत के हक़ या पार्टी ओहदेदारों के हक़ की सियासी जंग शिद्दत इख्तियार कर रही है। अली अमीन गंडापुर आखिर अलीमा खान पर क्यों इल्ज़ामात लगा रहे हैं? क्या वाकई वो एस्टैब्लिशमेंट से राबते में है? क्या खुद अली अमीन गंडापुर पर भी पार्टी कारकुनों की जानिब से ऐसे ही इल्ज़ामात नहीं लगाए जाते? क्या ये इल्ज़ामात महज पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात को मज़ीद गहरा करने की एक हिकमत अमली है? और सवाल कि इन इल्ज़ामात में कितनी हकीकत है और कितना सियासी रंग, इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, रज़ा रूमी, इफ्तिखार अहमद और पेशावर से समा के ब्यूरो चीफ महमूद जान साहब। क्योंकि पेशावर के जलसे के बाद ये सूरत हाल, यानी इससे पहले भी इल्ज़ामात का सिलसिला तो रहा, मगर ये जो सूरत हाल के खुलकर सब कुछ सामने आ गया है कि किस हद तक एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात और तनकीद का और तकसीम का सिलसिला है, वो इस जलसे के बाद वाज़ेह हुआ। पैनल के सामने सवाल रखेंगे। अलीमा खान एजेंसियों की सहूलतकारी कर रही हैं, गंडापुर कारकुन यही इल्ज़ाम गंडापुर पर लगाते हैं। असल में कौन किसकी सहूलतकारी कर रहा है? ज़ैगम साहब, वो जो सर्द जंग थी वो एक गर्मा गर्म जंग की सूरत इख्तियार कर रही है। कहा जाए कि खान की फैमिली और पार्टी क़यादत के दरमियान जो मामला और सूरत हाल है, आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? कौन किसकी सहूलतकारी कर रहा है? कौन सिचुएशन से फ़ायदा उठा रहा है? कौन खसारे में जा रहा है? PTI इस वक्त की एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात है, जिद्दोजहद कर रही है। अब दो अफराद जो PTI के ताकतवर तरीन अफराद हैं इमरान खान के बाद, एक जिनके पास सबसे बड़ा ओहदा है, एक सूबे के वज़ीर आला है, और दूसरी खातून जो इमरान खान की नुमाइंदा है, इमरान खान के बाद सबसे पॉपुलर है। अब कैसी एक अजीब बात है और कैसी दिलचस्प बात है। अब देखिए, अहम बात सिर्फ ये नहीं है कि गंडापुर साहब ने क्या कहा। आप ये देखिएगा, गंडापुर साहब इमरान खान से मिले, उनसे ये सब बातें की, उन्हें कहा ये पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें ये कहा कि ये पार्टी को टेक ओवर करने की कोशिश कर रही हैं, इनकी एम्बिशंस हैं, और उसके अलावा बहुत कुछ कहा। लेकिन इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने गंडापुर को शटअप कॉल नहीं दी, उन्हें रोका नहीं, उन्हें यह नहीं कहा कि तुम गलत कह रहे हो और तुमने ये बात बाहर नहीं कहनी। तुम्हें ये कैसी जुर्रत हुई कि तुम मेरी बहन के बारे में ऐसी बातें करो, इतने बड़े इल्ज़ामात लगा रहे हो? उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, वरना वो बाहर आके ये बात ना करते। उसके बाद क्या हुआ? अलीमा खानम उनसे मिलने गई तो उन्होंने अलीमा खानम से वो बात की जो गंडापुर करके गए थे। अब इसको हम क्या कहते हैं आम ज़बान में? इसको हम कहते हैं कन्फ्रंट करना, कि जो इल्ज़ामात गंडापुर लगा कर गए थे उन इल्ज़ामात को लेकर इमरान खान ने अलीमा को, अपनी बहन को कन्फ्रंट किया। और जब अलीमा बाहर आई तो उन्होंने बताया कि गंडापुर क्या बता कर आए हैं।
لیکن علیمہ نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان نے ان کو کیا کہا. بٹ علیمہ بی بی باہر آ کے جو بات کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہنس ہنس کر ان کو عمران خان صاحب یہ بات بتا رہے تھے. گنڈا پور آپ کے متعلق یہ بات کر رہا تھا. جی صرف امپریشنز بتائے, صرف امپریشنز بتائے کہ وہ ہنس کر بتا رہے تھے, لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے گنڈا پور کو کیا کہا, میں نے گنڈا پور کو منع کیا یا کس طرح کی بات کی, یہ انہوں نے بات نہیں کی. اب اس طرح کے تضادات پارٹی میں سامنے آ رہے ہیں. میرے خیال میں دیکھیے گنڈا پور کا جو رول ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے. گنڈا پور جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں سیاست اور ریاست کو لنک کرتے ہیں. وہ سیاست کا حصہ بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ ریاست کا بھی حصہ ہیں, اور ان پر مسلسل یہ دباؤ ہوتا ہے پارٹی کی طرف سے کہ اپنے قوت, اپنے وسائل کو وہ تحریکوں کے لیے, احتجاج کے لیے دیں. انہوں نے ایک بیلنس قائم رکھنا ہے. انہوں نے فیڈریشن سے بھی رابطہ رکھنا ہے, فیڈریشن سے ڈیل بھی کرنا ہے, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطہ کرنا ہے. وہ ایک پیٹرنیج کی سیاست کا بھی حصہ ہے, اور انہوں نے وہ سب پیٹرنیج کی سیاست کرتے ہوئے اپنے آپ کو قابل قبول بھی رکھنا ہے. اور دوسری طرف پارٹی نے, عمران خان نے پختونخوا کو لیوریج بھی کرنا ہے. یہ ایک بڑی مشکل صورتحال ہے. اور گنڈا پور صاحب دیکھ چکے ہیں کہ پچھلے احتجاج میں 26 نومبر کے احتجاج میں ان کے ملازمین زیغم صاحب مجھے مختصراً یہ کہیے گا, آپ نے خود کہہ دیا یہ دو بڑی شخصیات ہیں گنڈا پور اور علیمہ خان. آپ کے خیال میں جو سچویشن بنی ہے عمران خان کے لیے سیاسی آزمائش ہے یا سیاسی آپشن ہے؟ آپ کس آپشن کے ساتھ جائیں گے؟ میں یہ سمجھوں گا کہ عمران خان یہ بیلنس برقرار رکھیں گے, کیونکہ ایک طرف پارٹی کا ایک تحریکی ونگ ہے, تحریک کا کام ہے جو کسی حکومت کا حصہ نہیں ہے. علیمہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں, اور علیمہ کے ذریعے سے مسلسل دباؤ ڈالا جاتا ہے. علی امین گنڈا پور پہ اس پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بیلنس خواہش ہے خان صاحب. علیمہ خان درست ہو گیا زیغم صاحب. محمود جان صاحب یہ ساری صورتحال بیلنس قائم رکھا ٹھیک ہو گیا. یہ ساری صورتحال پشاور جلسے کے بعد ہوئی, اور پشاور جلسے میں جو کچھ ہوا کہ گنڈا پور کے خلاف شدید نعرے بازی, کیا اس سچویشن کے بعد ان کے لیے جس کا ان پر ایک الزام رہتا ہے کہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں وہ کنٹینیو کرنا مشکل ہو گیا, اس وجہ سے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے؟ اور کیا یہ موقف اپنی وزارت اعلیٰ بچانے کی کوشش ہے ان کی؟ دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے, آن اے لائٹر نوٹ میں ایک بات یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے علیمہ خان پہ ایک الزام لگایا ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں. یہ ایک ایسی مثال ہے کہ جیسے کہ کوئی بندہ اگر شراب پینے کو برا سمجھے اور وہ یہ کہے کہ یہ فلاں بندہ شراب پیتا ہے اور آپ کو پتہ ہے اس نے میرے ساتھ پی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے بھی کبھی نہیں پی. علی امین صاحب خود پبلکلی یہ بات مانتے رہے کہ ان کے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں. ایک ایسی چیز کے لیے انہوں نے علیمہ خان کو ٹارگٹ کیا ہے جو کہ خود وہ اپنے حوالے سے پبلکلی مانتے رہے ہیں. سب سے پہلی پوزیشن تو ان کی یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب سے یہ جلسے کے بعد یہ صورتحال بنی ہے, اس میں ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی ہے. پہلے یہاں پہ حکومت اور پارٹی مل کے چلتی تھی, کچھ لوگ حکومت کا حصہ ہوتے تھے, وہ پارٹی میں بھی شامل ہوتے تھے, پارٹی کے ساتھ بھی چلتے تھے, حکومت کے ساتھ بھی چلتے تھے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ حکومت بالکل پیورلی بالکل حکومت رہ گئی ہے اور پارٹی بالکل پارٹی ہو گئی ہے. اس میں اب علی امین صاحب کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو کہ حکومت کے اندر اس کا حصہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے کام ہوتے رہیں. اس میں ایم پی ایز ہیں, اس میں وزراء ہیں, اس میں کچھ اور باقی لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کے حلقوں میں کام ہوتے رہیں اور ان کی سیاست زندہ رہے. اور پارٹی کے اندر سے مجھے کوئی ایک بھی شخصیت اس وقت ایسی نظر نہیں آ رہی کہ جس کو میں علی امین خان کے پیچھے کھڑا دیکھ سکتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو دوسری طرف پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلے جو گروپ چھوٹا تھا جس میں ہم کبھی دیکھتے تھے کہ جنید اکبر جو کہ اس وقت صوبائی صدر ہے, سب سے اہم سیاسی شخصیت ہے بیرسٹر گوہر کے بعد, ان کے ساتھ عاطف خان ہوا کرتا تھا, شاہرام ترکئی ہوا کرتا تھا. اب ان کے ساتھ اسد کیسر بھی شامل ہو گئے ہیں, کیونکہ اسد کیسر کے بارے میں واضح بات کل تو سامنے آ گئی. جلسے کے بعد جو دوسرا اقدام ہوا تو اسد کیسر کے بھائی کو وزارت سے فارغ کیا گیا. یہ بے شک یہ ہوتا رہے کہ انہوں نے پہلے اس پہ بات کی ہو, لیکن جلسے کے فوراً بعد دو وزراء کو اس طریقے سے ان سے بات کر کے ان سے استعفیٰ لینا, یہ ایک ایسی چیز تھی کہ کنٹینیویشن میں اس کو لیا جا رہا ہے. تو علی امین صاحب جو ہیں تو اس کے پاس اس وقت وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ایک ہی بات ہے کہ ان کے پاس ایک آخری بندہ رہ گیا ہے جو ان کے ساتھ ہے, اور وہ ہے پارٹی کا بانی چیئرمین, اور وہ اسی پہ ریلائی کر رہے ہیں اور اسی پہ ان کا سارا انحصار اسی پہ ہے. وہ پارٹی میں کسی بھی اور چیز کو نہیں دیکھ رہے, لیکن وہ شاکی ہیں کہ ان کے چیف منسٹر ہاؤس کے اندر سے ان کے خلاف کمپین چل رہی ہے.
वो आप ये कह रहे हैं कि गंडापुर जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो इमरान खान के कहने पर कर रहे हैं और कह रहे हैं। जी देखें, इसमें एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि ये माजी में भी होता रहा है कि जो बंदा भी इमरान खान साहब से मिलके बाहर आता है वो ये तासुर देता है कि वो उनसे इम्प्रेस हो गए हैं और उन्होंने उनकी सारी बातें मान ली हैं। इससे पहले शकील खान का जब वाकया हुआ था, शकील खान ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पेशावर में। अली अमीन जब वहां से निकलते हैं कहते हैं कि खान साहब ने मेरी सारी बातें मान ली हैं। लेकिन अब इस वक्त जो है वो अली अमीन मेरे ख्याल में डू और डाई पे इसलिए भी आ गया है कि उसके पास इस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं रहा। सूबे के अंदर जो ग्रुप बंदी थी वो अब मरकज की सतह पे चली गई है, अलीमा खान भी उसमें आ गई हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में उन्होंने वो सारी बातें खुल के कह दी हैं जो कि वो करना चाह रहे थे कि किस तरह स्टेज पे उनके साथ क्या हुआ, जलसा गाह में उनके साथ क्या हुआ। हालांकि दूसरी तरफ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ये जो जलसा गाह है ये तो हम डिसाइड ही नहीं करना चाह रहे थे कि ये जलसा गाह होगी, इस तरीके से जलसा होगा। एक आखिरी बात मैं आपसे ये करूं, आपको मालूम है कि खान साहब ने खुद कहा था कि कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा उनको काबीना में शामिल किया जाए। अब तक अली अमीन खान जो है तो उसकी वो कर रहे हैं, उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। तो फिर महमूद जान साहब आपकी अपनी गुफ्तगू में भी ये बता रही है कि गंडापुर साहब भी खान साहब के मुताबिक नहीं पूरी तरह से चल रहे हैं या चल पा रहे हैं।